खुलुमका जतन न तिनी तावैसा हायना हाय नंनि बुसकांगो आं फेसबुक पे कक सानान बागै मा फाइचा तामनि हिंकाकाय गोबांमा लुकुरगनि ककनो चिनि तिप्रासारंनि ककनो विधानसभा तिसानानि बागै बुसकांनि जे एसेम्बली सेसन फाइ दंगो आबुनि बागै आं गोबांमा क्वेश्चन लिखा स्पेशली illegal migrant issue no tuyei tai STF ba special task force amo salamjang no tuyei tarpore inner line permit no tuyei gobang ma question ang rimani disalawong thamija tabu kok ungkha gobang ma borok sawo bidan sabo tangai chini dofani bagai o illegal migrant issue rok no tuitang kok saya inner line permit issue rok no tuitang no kok saya emelongoi normal tamni bagai bidan sabhawo rohjakha chinti prasan bagai kok saya hingkakai aboni bagai no takok bukuro ang question likha rimani prai 15 ta moton ani chini tiprasarong ni issue no tui tipra hasteni je jingjal kotorma omono tui je question mane abo disalawong thangka eba reject mungkha oro ang no rongno tabo kaisa kai ang sanani nayo ani start question number 236 aro ang rika এক নম্বর question পশ্চিম ত্রিপুরা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনের পর কয়টি ডিটেনশন ক্যাম্প গঠন করা হয়েছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর অফিসারদের জন্য স্পেসিফিক রুলস এন্ড রেজুলেশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কিনা নরা বুঝিমা খানা যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে নং গঠন খাইকা খাইকাখাই তো নং ও ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নরমনা নাংনাই আবুনি বাগে ডিটেনশন ক্যাম্প খসকরা খালাইজাখা অ কোয়েশন नि माने কিন্তু মো রিজেক্ট নই থাঙ্কা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর অফিসারদের জন্য স্পেসিফিক রুল এন্ড রেজুলেশন বরক সামুং টাংনানি হিংকাংকাকাই বংটো রুলস রেজুলেশন নাংন বলে রাইডারক নাংনাই বলে অমো স্লামই দে রিজাকা হনি माने অ কোয়েশন दिनै रिजेक्ट नङै थांगौ ताबुक नरक न सादि जों कक सानानै थांखाखाय एकजन नरक बायसंगै रिजेक्ट जों एमएलए अंगै विधानसभा कक सानानै थांखाखाय प्रश्न रेखाखाय दिनै रिजेक्ट जों थांगौखाय जों बाहायखाय कक सायमाननाय अमो त्रिपुरानि विधानसभानि ताबुकनि हालक दा कायसा आनि क्वेश्चन नम्बर स्टार क्वेश्चन नम्बर 239 अबंखा पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स एर मोट सदस्य संख्या कत नों टास्क फोर्स गठन खालायखा बिनि टोटल सदस्य बसे ए स्पेशल टास्क फोर्स गठনের সঙ্গে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসারদের যুক্ত করা হয়েছে কিনা ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে নং গঠন খালাইকা অবনি লগে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রংন যুক্ত রাখাইজাকা যেমন নিনি ডিএম রংন বা নিনি এসডিএম রংন অমতি রংন আরো যুক্ত রাখাইজাকা কারণ ডিএম রক और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जुक्तनि कक्टंगो कारण डिटेंशन कैम्प रक सलामतिनो बरंनि नांगौ बरक से मेन डिस्ट्रिक्ट डिटेंशन कैम्प सलामनानि सब किसु पजा बंनि थानिसे रिजा और बरंग द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और खदा खबजा खान संका अ क्वेश्चन तिनि रिजेक्ट खा कै ताबुक नरंग न पांसुगैनायदि जे बाहायकाय जों क्वेश्चन ती सानानै दा कायसा प्रश्न अंखा आबो क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन नम्बर 238 पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स गठনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিএসএফ আসাম রাইফেল যুক্ত করা হবে কিনা কেন্দ্রীয় বাহিনী যোগ না করলে তার কারণ কি মানে নং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বিএসএফ আসাম রাইফেল রংনো তনিজাগিয়া অবনা ব क्वेश्चन रिजाखा हिंगाकाय आबुनि बागैनो और कैमरा ने किसा कौन टंखाना ओको कैमरा ने ब्रिंग देम ऑन द कैमरा और कैमरा ने कोनो प्रॉब्लम दांखा अमो द हेकाकाय आबुनि बागैनो आं सानानि नायो अ क्वेश्चन रो जे लुकुरंनि बागै एबं त्रिपुरा हास्तिन बे खूब जरूरी हेकाकाय तांगै तिनि अबो निनि अ क्वेश्चन विधानसभा तांगै तिनि रिजाग्लिया सोंनानै तांगै रिजाग्लिया अमो जतन
ungkong thangka tamhinani bono reject ngi thangka disallow ung thangka obo simia tebo tongo ang te kaisa question singka je question omo star question নম্বর 240 1993 সালে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এটিটিএফ এর মধ্যে যে শান্তি চুক্তি হয়েছে সেই শান্তি চুক্তির শর্ত হিসেবে রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা disallow reject সিংমালিয়া এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে কিনা ও দুইটা কোয়েশন অমবে রিজেক্ট থাকা একাকাই না 1993 সন ললিত দেববর্মনের গ্রুপ এটিটিএফ বাই যে চুক্তিংখা আ চুক্তিও তো শর্ত দङ যে ত্রিপুরা রাজ্যও ইনার লাইন পারমিট চালু খালাयनानै কাই आंसिंका अब ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আর ত্রিপুরাও ইনার লাইন পারমিট চালু খালাयनानै বংনি কোনো ওয়ানসুংমা দাতং কোনো পরিকল্পনা দাতং अब प्रश्न से तब रिजेक्ट थांगो क्या विधानसभा तिसै मैं क्या बाहायके जों गनाय क्या सरकार तम वान सुगै तंखा तम वान सुगै जोंनो क्वेश्चन रिलिया अमो सिमिया तापुरो आं क्वेश्चन नं रिवै स्पीकर न थानि कासे चिठि सिक्या आमो ताइसा एक्सेप्ट खायनानि बागै फंग्या आबुनि बागै न अब एक्सेप्ट दाउनो उंया साइमिया सिकांगो बो अमतिनो आं स्पीकर न सिमानि आबरो एक्सेप्ट उंया दिसे आलं थांखाय अब खायजागिया ते कैसा आनि क्वेश्चन नखा स्टार क्वेश्चन 234 ভারতে সিএ মানে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কার্যকরী করার পর এখন পর্যন্ত কোনো শরণার্থী রিফিউজি বা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী ইলিগাল মাইগ্রেন্টস এর মূলে রাজ্য সরকারের নিকট অথবা অনলাইনে কোনো আবেদন জমা করেছে কিনা মানে সিএ চালুমানি পরেও কোনো রিফিউজি বা ইলিগাল মাইগ্রেন্টস যারা ওরা হাতম ফাইনাই বড় কোনো এপ্লাই দেখলাইকা অ কোয়েশ্চন বো রিজাক মানি অমো দিস এলাউ খা সিংনা রিজাক লিয়া বিধানসভাতি সানা রিজাক লিয়া ताम खायनाय लुकुरंग नरंग सादि जोंथाय ताम खायमान तारपरे ताय कायसे क्वेश्चन लिखा स्टार क्वेश्चन नं 236 आं साका पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स এর অফিসারদের রিফিউজি এবং ইনফিল্ট্রেটর অনুপ্রবেশকারী এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিনা 1971 সালের 25 মার্চ তারিখের পর ত্রিপুরা নথিভুক্ত কোন শরণার্থী বা রিফিউজি আছে কিনা নরকক বুঝিখানা রিফিউজি আলাদা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা হাপাইনে বেআইনি ভাবে হাপাইনে বড় আলাদা রিফিউজি ইনকা যারা ফাইয়ে অর কোন রিফিউজি একটা ক্যাম্প তং ফাইনাই রং কাই বড় রিফিউজি কিন্তু ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হিংকাকাই বড় খগই ফাইনাই খগই অর হাবই চিনি ত্রিপুরা হাও ভারতবর্ষ ফাইয়ে যারা খগই তং ফাইনাই বড় ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কে বরং उना अंक जाखा तमिलनाडु बरंनो काहाम काय ओ जे स्पेशल टास्क फोर्स नि जे ऑफिसर रंनो अब अब्याक खानो बरंनो काहाम काय बुजोगै देरि जाखा किंतु अब अ क्वेश्चन बतिनि विधानसभा तिसानानै कोनो सेब रिजागलिया एवं 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय कोनो शरणार्थी ताबसु जारा त्रिपुरा त तंख नि संजांगमानि अमबो तिनि माने कोनो अमबो तिसानानै सेब रिजागला अमतिखाय गोबांमा क्वेश्चन दङ आं ननो तेबो कयेकटा क्वेश्चन सामानि पर अयन चैप्टाराव थांगोन हिकाकाय अमतिखाय गोबांमा इंको दङ 1993 सननि 23 आगस्ट ललित देबबर्मन एटिटिएफ बाय जे शांति चुक्ति ओंखा आरो 2B उल्लेख दङ एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट फरेन नेशनल माने बेआईनी अनुप्रवेशकारीनि विरुद्धे 1971 25 मार्च नि परे वो जरा फाइनाय बरंनो आरो एक्शन नानानि बागै बरंनो नायतु तिख्लाय रखनानि कक सैजाक दङ तिनो क्वेश्चन विधानसभा तिसाका सोंना रिजागलिया कै आनि कक हिंकाकाय सरकार ताम निकिरि नों सरकार चुक्ति खालायका नों सरकार कगरिखा बुखुबाय कगरि माया नों राइट एंड कगरिखा नों बाय एग्रीमेंट खा ताबुक नों अमरंनो त्रिपुरा नांगौ अ दाबिनो गसिना हाका ताबु नों कार्यकरि खायनानि क्षेत्राव खाय ताङै चुक ताङै कक थाइसापानो साया ताङै जों लुकुबाय चंजाक एमएलए रंनो ताङै विधानसभा अकंनो तिसानानि ताबु सेबजा गया तिनो क्वेश्चन की भारतनि संविधान विरोधी आईन विरोधी दा
अमन आं सोंनानै मुसुंगो आबन बागै लुकुरंनो आं सानानै मुसुंगो जों खा यगुइ दंगो कक सानानै मुसुंगो जत जागावनो थांगै किन्तु जों सानानै सुजुग माया अनेक बरक कमेन्ट खायो आं गोबां आंखौ नुखा कमेन्ट खायो जे अमनो कग्रंनो ताङै सोंजायगा ताङै साजायगा विधान सभाव आं तिनि फेसबुक लाइभआव फायनानै हिनै तिनि जे आंनि फेसबुकआव आं जे सैरिमानि परेव कायथाम क्वेश्चन अर अंकखा क्वेश्चन आं बासायनाखा गोबां मानि बिसिंगो खरकसानि मुंखा खामारि देबबर्मा बसंका इलिगेल माइग्रेंट ताम उंखा इलिगेल माइग्रेंट ताम उंखा अब नि क्वेश्चन नों वान सुगैना दि इलिगेल माइग्रेंट तै तो चबा उंखा मुभमेन्ट उं तंगो उसिकां बिश्रामगंजब टर्च रेली बा एका हमसां रेलिंखा तारपरे जों दिल्लीयाव थाङै बुबागारेन तैफांबाय जों कक सालाय दंगो अमनो कारिबो तिप्रासानि तेबो गोबां मा जों जाल दंगो अमनो तैबो जों कक साइ दंगो सुतरां इलिगेल माइग्रेंट इशुनो तै जों ताबुंनो याकारिखा अब कक या जों खाइ दंगो प्रोसेस खाइ दंगो कक सों दंगो नरंनि बखानि कगनो नरक खानाना मुसुमानि कगनो नरक साना मुसुमान कगनो जों एमएलए अंगे विधान सभा तिसाना नायमानि अब तिसाइमैया अबनो आं खामारि न सानाय बकुकनो तावाना दि जों साइनो दंगो कक खाइ दंगो ताई खरकसा समीर देबबर्मा साका क्वेश्चन रक रिजेक्ट उंखा अमरकनो सेंट्रल होम मिनिस्टर रकनो सोंगैदा नायजाका होनै अमो तो सेंट्रल होम मिनिस्टर ने कगया मो विधान सभा स्पीकर नि तै दुरमाननि कक्से विधान सभा नि कक्से अब होम मिनिस्टर नि व्यापारिया मो स्टेट नि विधान सभा नि व्यापार से असेंबली नि क्वेश्चन से अमनो होम मिनिस्टर न सावै आबनि समाधान मानने कोनो लामा करे ताई खरकसा खगेन देबबर्मा बसाका राइट टू इनफरमेशन बा आरटीआई एक्ट गरीदा हेने अमो राइट टू इनफरमेशन बा आरटीआई खायै नाहार जांनाया नों क्वेश्चन नेकाय निनमो दिसेलाव खायै कायसा आइन फुनुगै दिसेलाव खायरि जाखा अमसे आसल कम अमतिके गोबांमा क्वेश्चन फायो प्रायनो तिनि आं किसु क्वेश्चन न आं बासायखायनाखा आबन बिसिंगो आं नंनो साका कय ताबुकता कायसा आनि जे क्वेश्चन और रिजांमानि अमंखा क्वेश्चन नंबर 357 और 1 नंबर आं क्वेश्चन का एडिसी एलाकाय बेनि अनुप्रवेश बंधेर जन्य राज्य सरकार की पदक्षेप अथवा व्यवस्था ग्रहण करेছে राज्य स्वराष्ट्र दप्तर हाते की कोनो तथ्य আছে एडिसी एलाका कत विदेशी नागरिक अथवा एडिसिर बाहिरे लोक बेआইনিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে ভবিষ্যতে এডিসি এলাকার দুকার মুখে প্রধান প্রধান রাস্তায় চেকপোস্ট বসানোর জন্য রাজ্য সরকারের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা এডিসি তো কোনো ফানকরি নকজন সাইমান কিন্তু তাবসে পর্যন্ত এডিসি এলাকাও इलिगेल माइग्रेंट बांग्लादेश निफानट म्यांमार निफानट हाबनानै बन्द खालायनायनि बागै राज्य सरकार कोनो पदक्षेप दा नाहाया किन्तु अ प्रश्न सोंमोन अम दिस एलाव थांगा स्वराष्ट्र दप्तरनि थाने कोनो तथ्य दत्त स्टेट होम डिपार्टमेन्टनि थाने अमन कोनो तथ्य दत्त जेता एडिसि एलाका बसे बाहिर फाटानि बर हाबका गरि तंखाय तंगो किन्तु अब रिजेक्ट थांगो भविष्यत एडिसि एलाकाव हाबमानि जे लामा तंगो लामा कतर कतर तंगो आरो कोनो चेक पोस्ट पुलिस नि चेक पोस्ट आसुग रिजांनाय दा हिनि सिंमाबो अमबो तिनि अर सिंनानि रिजागलिया विधानसभा का अकग्रन विधानसभाव जों जुदि नरंनि उंगै तिप्रासानि उंगै हा दफानि बागै सोंगै मांखाखाय नरौ खालाय माखामु होम मिनिस्टर तथा चीफ मिनिस्टर तम एनसारिखा किन्तु जों सेप तमालिया अब ब्लाइखेनो खा नांमानि कक कपाल हायमानि कक तामु सानाय एका आबनि बागैनो जों सानानि मुसुंगु गोबांमा एलाकावो दा कायसा क्वेश्चन आनि तंमानि अबंखा देबो तं क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन नंबर 235 और संका त्रिपुरा टीटी एडिसि एलाका सीए सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट प्रयोग ना करार जন্য राज्य सरकारेर कोनो परिकल्पना আছে কিনা एडिसि एलाका तो सीए और प्रयोग सुं माया लगु सुंया गाकाय अ जागाव उदा खालायनानै बन्द खालायनानै बा आबनो प्रयोग खालायनानै बा कोनो पदक्षेप नाना दा कक्सिमाबो किन्तु किछु
sujuk rijaglai Vidhan Sabha question tisnari ka aboni bagino takoro bukuro jeng belaikai kha dukho nangai masau jeng sanani musungu kintu jungno sanani sebri jagya tamni bagi hinggakai okokno jeng masau jeng majority tongmani minority thamani porebo chini political power chin thani kare chini administration power tini kare chini yago aboni bagino jekhen tani bo jeng buibai kuno saknangya khlai jago sep rijagya khlai jago tini Tripura hastebo o illegal migrant issue no tui gobang ma borok gobang ma saitong sarkar borong no sari tonu sarkar oro kuno khalaya Assam hastebo elaka ki elaka Bangladeshi nok tangnai rok no subaye jaga jogo dokhol khai kibaikha othoso oro khai tinisuk porjonto kono khaijagya Tripura 8টা district tongo শুধু ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সিমসে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইজাকো বাকি জায়গা কোন খাইজাকো ডিটেনশন ক্যাম্প খালাই জায়গা তাকে খালাই জায়গা কারণ আগিনি সিমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তাবুনি বাংলাদেশনি বড় রংন বেনি ভাবে হাবনাই রংন তুই ভোট ব্যাংক খালাইয়ে যে রাজনীতি তাবুক অর অমতে আবনা নাহারিনো ও সামুং রংন তাং জায়গা नै আं খাকলাইयो তামনি হিংগাকাই তাবুক যদি অমনা Minister of Home Affairs ne sakhalajak matei judi oro samung tangjak kai oro nichoi yapri romja khamo rakhai karon yapri rom khakai na borok saimano borok bud mangla o Bangladeshi jara illegal migrant ra habi tongnai jara buta list mung dawi bud di tongnai jara ora ha segei tongnai jara chini mantai segei tongnai borok borno bud digla sutrang Tripura ni rajnitik blaikeno critical blaikeno unko वानामा सिंचा जे अरो जैसा राजनीतिक जातीय राजनीतिक दल जे कोनो राजनीतिक दल त्रिपुरा जे तंगनाय बरक नै काइसानो नाहारनो ओ जे इलीगल माइग्रेंट रंगनो भोटार तालिका तनुई भोट बैंक खलायै राजनीति थंनानै अरो चंग मारिबो कप्लाय हुंगै सरकार गठन खाय तंगनानै अमसे बंनि नाहारमो अबना कारै ताइ कुन कुरै जुदि अब बंनि नाहारमो जुदि करै हिंकां जाकाय बरक तिनि इलीगल माइग्रेंट नि एगेंस्ट তিনি অ্যাকশন থাঙ্কামো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি অ্যাকশন খাইমানো হংকাকাই ত্রিপুরা নি মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমিয়া দিল্লিনি মুখ্যমন্ত্রী যদি খাইমানো হংকাকাই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমিয়া গুজরাটনি মুখ্যমন্ত্রী যদি খাইমানো হংকাকাই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমিয়া হরিয়ানানি মুখ্যমন্ত্রী যদি খাইমানো হংকাকাই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাই খাইমিয়া মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী খাইমানো হংকাকাই তাঙ্গরা খাইমিয়া শুধু অম সিমিয়া তাবো আসামের খাইজাক খাংজাকাই ত্রিপুরা বুরুং বুরুং হাপাইমানি কক কঠমাতং Bilai kai wana ma sinsa chini thinang tamu ungno sungma wan suklai nai gobang ma borok kok simi salayo ma khaina umti ma khainai Facebook o phai sawo Facebook o suyo YouTube no nuhun na hare kok sawo kintu bongni movement tam tongba bongni movement tam tong tere kichu kure ka aboni bagino ang sanani nayo movement chini ungnai ang belaikai hambai mariwo chini bubagrano tamni hinkakai TTADC bini yago police proshashan krifano tabo illegal migrant rongno naitukti khlaina bagai kaisa monitoring committee ba detection committee kaisa tabo bosongnani thangtongo ebong khub datino abo TTADC administration abo saklainan nei ang khaklayo aboni porewo TTADC ni tuidulma bai एडिसे एलाकाओ बो जागाओ बो कामिओ बो पाराओ इलीगल माइग्रेंट नो फाइटं फाइका बांग्लादेश नि आबो नाइतुक टिखलाइजांनाय एबं बनो नोटिफिकेशन दै बने कागज पत्र चेक खाइजांनाय अबो अयाप्रि एडिसे अथॉरिटी ताबो रमुइतंग होननै जों साइमांखा एबं बुबागारा निजेबो साका जे अबो याप्रि रमजांनाय कराक याप्रि रमजांनाय होननै गाय आंखा खलायो एडिसे अथॉरिटी o yapri romano o karak yapri romane bisingtui जों जाहाते kai chini hawo chek tong phainai chini man thaino chek tong phainai borong naituk tiklai tini jotto Tripura sar lukorok thansangoi chubanai hinai buskango phaiei busa phainai hinai ka abuni bagino ang borongno jottono
tiprasarongno ani koimong tini norok saimano Ranjit Deborma illegal migrant ne isunote kebang kok saka City Sika Kendra Home Minister no Podrapot Special Task Force ni gothon khlaimani notik City Sika abang sob somoy no ani Facebook o normi thane phang kai phunoglu Delhi o bubagarani ti phangbai जों कायसा टीम थांमानि परेबो निसिमी आनि एगेंस्ट बुबाग्रान एगेंस्ट त्रिपुरानि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो पुतैखाय ताताल कक्स नामै आवाय खालाय तंखा नरजतन साइमन 7 तारिख जुलाई आगरतलावो इलीगल माइग्रेंट इशू नतयै जे रेली कटरमांखा सारा त्रिपुरानि गोबां हाजार बरक फाय जखनते बांलादेशी गो बैक बांलादेशी पुश बैक नि स्लोगानिका Apun pore Tripurani print media wo kebango portika wo Ranjit Deborman against tamo koksika tamo tatal koksika norjotono saiman abun nage Ranjit Deborman birudde tangi kok thaisaban sijagya tangi sajagya nor wansugui nai tini social media wo Ranjit Deborman against onek kok sajago কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে আবনে এগেইনস্ট কোন ইয়াপ্রি রম জায়গা কারণ ও মিডিয়ার চিনি দফা বাই চালক জায়গা বুইনি দফানি বড় হয়তো ও যে মিডিয়ার কাবক যে চালক হইতংনাই কেবো আবো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ফানো উইতংমান 71 नि পরে ফাইনে ফানো উইমান কাকাই যখনতে বংনি বিরুদ্ধে আইন তৈ রাইদার তৈ ইয়াপ্রি রমনের বগে যখন আং সাকা बुबागारा जखन चिराखुगै साइतंगो आफुरनो चिनि बिरुद्धे अकग्न सैनानि बरक टाटाल कक सै आवाय खालायनानि बरक जेंखा ब्लेखे दुखन नांगौ दिनै आं सानानि मुसुंगो जों रिजनल पार्टी जारा खायनाय बुबागारा तैफांबाय तेक अयनानो दंगो जों इलिगेल माइग्रेंट इशुनो तै ककसाव सबसे तिप्रामथानि अजामार नेतारक जतनो जों ककसाव किन्तु तिनि नेशनल पार्टी खायनाय गोबां दंगो आरो एमएलए दंगो मिनिस्टार दंगो एमडीसी दंगो तांगै बर कक खायसाफोरनो साया तांगै बर कक साया तिने अ इलिगेल इशु नतयै बरनो रख्लायनानै बागै तां कक साया बरबो तिप्रासन बागै वानसुक हिमला बरबो तिप्रासन बागै चबा खालाय हिमला तां तिनिखाय इलिगेल माइग्रेंट चिनरो चिनि मानते सेगै तंमान चिनि हा सेगै तंमानि नखाय तांगै कक सायमिया Borok manifesto je dabi rimani khalai hinai a dabi no pojanta tini borok tisara gya tangi tisara gya jeng Delhi o thangkai home minister malain thangkai sao Delhi te wai besek thangnani Delhi thanglai mang tongkha nang Delhi norbo Delhi thangla nangkai wai besek oman isuno te tisai gya norok tangi tisaka nor waisapan thang tisaka na memorandum submit khai kya ওই শুনতেই বারবার তীব্রমথানা একমাত্র পার্টি যেটা ত্রিপাক্ষিক একট খালাইयै তীব্রাসানি কগ্ন সাকা মানথাইন মাননানি বাগै চুক্তি খালাইকা তাইসাবো খালাইকা সালা 300 পয়েন্ট তীব্রমথানি এগেইনস্ট অনেক বড় কক সাও বুবাগারের এগেইনস্ট কক সাও বুবাগারের ঠকাই হিনসাও বুবাগারের তাতাল হিনসাও बुबागारा तामखै थखाय के बाति प्रश्न साला बुबागारा 300 पर्यन्त दिल्लीबो खापुरुमै बिनि शारीरिक असुस्थता तै बा खापुरुम कक साइतंगो साबो साइका तै साबो बुबागारान कारै तै साबो साइका बुबागारा जोंनो तलाङै थाङै सायो मालायो ज दल केबनि खिबिया तै साबो साका त्रिपुरा राज्य थाङै गोबांबा राजनैतिक दल दंगो साबो साइका ओ इलिगेल माइग्रेंट नि कगनो Tiprasane manthai nikok land rights nikok political power nikok sabo sakatai kebuta sayable ke bubagara bahika thokai ke ba bubagara ki tini soba yakari dikha ang khailia hinda saka bubagara saitong tong ble bubagara daka suitani buidia khalaya thungui tong hongya kai bubagara tam khainai bubagara bibono media tei saitong bibono talk show tei saitong Lukubai malai puru saitong am khaya tong khaba bubagara nok sala ar abo bubagara khai to mana khai
abo kham nor mokolo kior jago जों राजनैतिक बाय थोंजां मानि बागैनो जों अमति वान समुचिनो फायो आं सावो ताकुरो जों राजनैतिक बाय थोंजां मानि बागैनो दिनै बांलादेशनि बरर थै थपसा खिख्लायावै चबा कायसा खालायावै जोंनो सिमि थोङो तिप्रासा बाय तिप्रासानो सिमि थोंगै जिनि हानो सेगि नाखा राजनैतिक क्षमता दिनै बरं जागतना हातपायसा एडमिनिस्ट्रेशन पावर बरं हातपायसा इकोनॉमिक्स पावर ना हातपायसा जिनि हावसे जों ताबुक फातार हानि फायनाय रिफुजी रगाहाय फान गृहिंगि मातं बसि कपाल हानानि को नॉर्थ ईस्ट नाहारि नायला नॉर्थ ईस्ट अन्य स्टेट तो थांकाय चिनि मुक्रि क्लायो जों बुसकांनि 9 तारिखो वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि कायसा प्रोग्राम कतरमा नॉर्थ ईस्ट मणिपुरनि इम्फलो खायनान थांदों आं बे बुबागारा जों आरो थानानै कक दं आरो गोबां मा लिडार्स बैसोनि प्रग्राम सालायनानै दं दाखुग्रक आं साननानै मुसुंगो बुबागारा जेखेने थांगो जेबाय मालायो बननो तिप्रासारनि कपालनि बिरिमानि कगनो सावो तिप्रासारनि दुखरनि कगनो सावो हा सेकजांमानि कगनो सावो मानथाय सेकजांमानि कगनो सावो तफानो बुबागारा थकायपो तैतामु सानाय बुबागारा राजनैतिक नखरै फाइमानि परे तिप्रामता खाइमानि परे वो तिप्रासारनो नकरिनो नक टांदे रिखा गोबांमा तिप्रासारनो थानसा खालायै सुबाखा सुबानानै दागिखा गोबांमा बरक सुबा जाखा तारपरे बो बुबागारा थकायपो तारपरे बो बुबागारा हामियापो हमदेखे गोबांमा अनेक किसुनो साजाखा जों बुबागारानि तैफांबाय दिल्लीआव थांफ्रु सालकलंमा 22 तारिखनि सिमे जों दिल्लीआव क्लाइटन जुलाइनि गोबांमा मिनिस्टार गोबांमा अफिसार गोबांमा अन्यान्य बरक बाय मालायखा किन्तु पार्लियामेन्ट चलि तंमानि बागै होम मिनिस्टार मालायनानै चिनि किसा लेखा जोंनो जरा रिखा बनिजेनो साका नटा थांखो किन्तु किसा बरक नाया बुबागारानि तैफांबाय तिप्रामथानि एमएलए मिनिस्टार एमडीसी रो होम मिनिस्टार बाय मालायै कक साइमानथन अबनाया आश्रामबारिओ मन की बात एटेक उखा जम्पुजालाव एटेक खालायखा अमति हाय गोबां मा ससियेल मिडिया रगो ताइ गोबां मा पटपटे गोबां मा सैखा खयनि कायसा मैत्री संबाद दंगो आरो सैखा दिल्लीते बुबागारार मति भ्रमण बुबागारा थांगै दिल्लीआव होम मिनिस्टार मालाया गुरिलाय दं हमतेरा अनेक किसु सैखा किन्तु जेसेबां कासुना नायदि कासुइ मालिया ताइ कैसा कक नरं नुखना रंजित देबबर्मानि बाय होम मिनिस्टारनि कैसा छबि फेसबुक आं देखा आबनि उन्नतयै एकटा पत्रिका 8 कलम निउज खालायखा कतरमा रंजित देबबर्मानि तामो खाय तामो आगि आबन काहिनी न गोबां मा आरो सैखा तामनि बागै आगिसो सैया ताबुक टांगै सै हिकाय आबनि बागैनो आं सानाने नायो 1980 सननि आगेव त्रिपुरा सिख सिडुल माननि सिगांबो अमतिखेनो गोबां मा कन्सपिरेसि ओंखा निने कांग्रेसनि खरकसा अजामा साका थैरिनाय तब एडिसि रिया हिनाय तारपरे बो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बो त्रिपुरा सिख सिडुल संविधान संशोधन खायरिखा जों अमबो पुइतुसावो बुबागारानि तैफांबाय जे त्रिपाठिक एकट उंखा अमबो सालसा सुफुंजांनाय ओ सिख सिडुल भारतनि संविधान जेबा बेखाय दावै रिजाखा अंतर्भुक्त मानो हाय चिनि त्रिपाठिक एकट बो सालसा चिन त्रिपुरासानि हामारि काहाम तुबै फायानो होननाय जों पुइतुस दिनबो चाइ दं आबनि बागैनो आं सानानै मुसुंगो गोबांमा बरक गोबांमा खायो षड़यंत्र बुबागारानि बिरुद्धे गोबांमा बरक गोबां चाइ दं किन्तु आं नंनो सानानै नायो आबनो पुइतुता सादि
অবনো no puitu sadi jeta bubagara tam saitong bubagara ti prasan bagi tam khlaitong omre sinoro puitu sanan bagi angso lekhe khanang mani ko chini khoraksa serai মাধ্যমিক পরীক্ষা রি তং তাকক থানেল দেব বর্মা খরকসা সঞ্জয় দেব বর্মা ni kaisa buri bai hamjak tongmani bini logi thangtini থানেল bai kathar dev borma bujak mani থানেল দেব বর্মা ni nukhungo ang thangka dilli tongman bagai jibiwo ang thangai naimani liya angar tongtri no khobor rakha ang phaimani 10 din no dilli ni kipilman 10 din no bin nukhungo thangka থানেল দেব বর্মা যদি বুজামা লগলগি না হসপিটাল ভর্তি খাইমা কাকাই বথৈ গেলা খামু বিনবু মানে বুকতে আং খানাকা বন বলঙ্গ খিকলাই তনি রিজাখা নগদ তনি রিজাখা বুমা নাইতু গই মান মানে পড়েছে বন হসপিটাল তুবু খরকসা সিনাই নুনাই র বুসকাঙ্গ থাং বুসা মানে মকল কলাইলিয়া লাস্ট টিআইএসএফ ni नेतारक राहुल साजरा सं ते गोबां मा बिश्वनाथ संरक थांगै बितु संरक थांगै सुबायखा आनि फेमिलि बो थांगै नायखा बिया फाजा तमन किसा सुबाय काफायखा आं फायमन परे बिनि नुखंबो थांखा केस रिजागिया थानेल देब बर्मा जे बथारजागमानि केस फाइल खायजागिया उ बुजागमानि सिमि कथार देब बर्मा फाइल खायजा केस खैरजा आं आबरंनो परि नायै मुक्ति कलायखान साका आं खाना अमनो काहामकै सुयै केस खायना हने तेन दिनो आनि पीएस न रहका टीआईएसएफ नि नेतारंनो रहका बरक थांलायचा डिटेल्स टु बय मिया केस खलायचा पैसा आन फ्रॉडिंग लेटर बकायसा आं रहका आबन परे आं थामनि यागुलो चिनि बरमगना मिनिस्टार रतननाथ जी बो थांका चिनि एम लुनाल देब बर्मा बरक थांका ता अन्यान्य संगठन ने बरक थांका बिनि नुखुं अमसिके न करै नुखुं र थांनायखा नरबन नुखाना बिबिनो मांक्लिते सोशल मीडिया ते थानेल देब बर्मा नि बुमा कायसाना कक साव आं बिगारा हंगाकाय आनका जस्टिस मानानि कोनो अधिकार करि दा सार हिंसु ताम सानाय आं मुसुंना साका आं नरंनो जस्टिस रिदा मानो आं चाइतंनाय हने आबनि बागैनो आं थानाव केस खारिका बिनि केस सलिमा जराते आं बरंनो सुबाय थानाय लीगल नि साइटेबो आंनि दिक थेके जनांगमान आं सुबावन आं नंनि बुसकांगो तिनि कग्रु खरकसे सेराय थै थांमानि यागुलो केबो गजागिया तिनि चिंतामनुक ओ सिकांगो चाकमागात कायसा ट्राक ड्राइभार एक्सीडेंट नंगै बन्ति खालायमाले थै थांका बिनि नुखुंगो तिनि 6 लाख खरंनि मन्त्रि थाङै रैयो खबर नालायो आर चिनि थानियार थै थांमानि यागुलो खबर नायजाया सरकारनि कोनो कम्पेनसेसन करै रिजागिया नायनायदि वानसुगै नायदि निनियानि बजागा उंगुइतो थानेल नुखुंनो व्यापार के चीफ मिनिस्टर साइमिया साइमानो तांगै कक थाइसेस बसालिया थानेल थैमानि नति आबनो जों वानसुंना नांनाय तिनि ताइ कायसा कक जों उसिकांगो बिश्रामगंज मास्टार पारानि खरकसा बुकुकजोक आगुलिनि सुनामरानि गारि काय थांमानि बिनो गारि बिसिङाव रमफ्रे सामफ्रे खायजाखा आबनते बिश्रामगंजआव गन्दगोल लंलायचा टप लेवल नि पुलिस प्रशासन आंबे कक सालायचा आरो नि अजामारक बा एमएलए रक बा आं कक साका कचांगरिनान बागै अलतरे तरे खायै कचांखा किन्तु एकजन मिनिस्टार एकजन नंकर के बुफानो अबुखनि नुखंगो थाङै खबर नायनाय करे आरो ने एमएलए ताइसिनि खरकसा खरकसु लिडार थाङै सिमसि खबर ना तिनि नुखा सोशल मीडिया ते आपा आरो क्रंजाक नायहनि सुकुमार बनिखनि खरकसा रमजाखापु बदा बयादा जों साइमिया किन्तु
aino bini against tamo case ingo khaijaka case thik babe da khaijaka FIR da khaijaka abo saimia karon FIR thik babe khaimia kai bono koto rimane logloge no bo bel man painai yogui painai kai aboni bagino jeng jekono byaparo case khainan thangkang jaka FIR kambai sinanang ar ora ang musungjang mani o Bisram Gonjani master parwa bukukni nogowo thangai khoroksasek minister apano bonon